Pingrang dalde ancheng YT study ni gumen masirang skanamu maidiki daka ancheng YT study ni gumen masira na kata ancheng dau video ni yang skanamu YT study ni gumen masina skode video ko na boni ni abu no masya gen mon nagi mang hai ramsak so sakan di kon ya dal ga video na ro Garo Jawilwat YouTube channel na salanti ni ya Garo Jawilwat YouTube channel ko mon degi mang kita mandi ungit semua deh channel ko subscribe karena aro bell icon setiap nak kita gua na bemo main apa deh angni video kita update kan tahu kita notification ko man semang jol ni nama nak kita mo andi kima anceng agan kemen kita YT study ni kemen anceng thali rang na YT study ni kemen masih rang na kita anceng hai YT study ko open kai meng jol ni yang na phone screen no Pinang daw dan sing YT study ni gemen phone screen yang namo maidiki daka hai sing skang ban angni YT study ko mo YouTube chalai ngon phangna nan sing de YT study ko nanga ba mo YT study ko ya ko YouTube chalai ngan YouTube parang mungsong bati masih jaga parang sanga sketting ane wa masih jaga parang sanga sketching ya masih ke parang na dong jamo YT study an sing mai ba jukon YouTube chalai ngon YT study ko de nanga mo ya YT study ko ran chingara maidiki daka ni gumen an ching masirang na mo hai YT study chan ching na pang na YT study ko open khabo nangni YT study ko ni open kha to de nangnan digi intirong gen ba mo digi intirong ani jaman de na ya chi kha ma chine ni bone anga ya color change ka ching na mo color anga ya blue ko change ka na te meng YT study ko na open ka ngode ya khama oni bune ya khama o ya unplaces singba donga ya unplaces singba khona click habone ya unplaces kon gi click aude andiki niken nibo pangija net long ya nibo mo skangba views ni yang chengbo skangba views ni gemen ma sirang chengna views nibo ya dao nibone ya tao January ni tao February ni kita mone angni views manara beta 0.0k ngamo ya mai bani January ni tao February kita mona mo tagi manching dege sorry de manching dege salang thena de salang ni jaman de nibo yan dege salba ni jaman de January nibo January ni 2 tariko ni February ke 3 tariko na watch hour ara betonga 1.6k manamo 1.6k tagi mana aro be khangna be kaim deki salbabo deki salang imingna niora ino subscribe pala betamana nibo subscribe pala beno donggen subscribe pala ra +630 ba mo +630 mana tegi mang nibo score down kata yes daude top content ni mo top content yanu nangni video upload khakba khakheto ni ba dia gbo na views ko bangne man bata mo ni banga yes khang gbo yan dita views ko mana temang ni ge pawon dita views ko gatham gbo dita views ko bri ge pan de ge dipi tege mong bunga gbo dita views ko mana mo ndike mana tawde real time ora bata mana ni bo agana na nangjan asun ma seng hamo views 48 hours to betamana real time views dara betamana hajal gtham chabri suskubri tege views manamo tege mi yara yena ni video upload khaga barangoni ba mai takkabarang views man bata yarang ho na ai nikna gata mangen mo ya tege nikna gata mangen tege mana uni jaman de ancheng bandu ni khagen anching daude ya content oni bas kanamo ya content ko na click kabone ya content ko ni click hato de content ko click hato re mai da ken content ko click hato ni bo views tara January ni ya da shi thala ta hamo ya ni bo how views will find your videos mo ya nangni videos ko mai bagata browser kita snappy ni parang patonga ni bo 43.4% deke mana suggested videos kora 36.2% donga deke mana YouTube search kai ni ge bara bata 6.5% donga teko
ya nangni audience ko ya ko klik ka bo audience ko klik katan zaman de nibo audience ko klik kachok audience ko klik katan zaman de nibo returning views were batta nangni bi mai bako niya ni aro ni thai thai bat return ka thai thai ni amo mandirang ni ke barang uni ni ke bani rang ara batta ko views ko manna ha nibo 1000.2k mo degi manna degi man deki salakpo de salatani jamando unique views were ara 1000.5k degi mana aro yechi salat chaibo de salat chaibo ino subscribe for kor bata mana 6 plus 6 330 mana mo degi man deki score up ka bo score device typing ye typing kai man ni meba ni ke barang ni bo ne ni bo anga mi soken mobile lo ni ke barang bata ngana mobile lo ni ke ba mo nang ni mobile lo ni ke ba dawan sing deki phone ja khaleng ba yen deki phone ni ke barang bata 99.3% deki mana tablet to ni ke barang ara 0.6% deki mana TV ni ke ba TV ba ni nga kon angko ang ni video ko ba mo TV ni ke barang bata 0.1% de donga de indi bani computer ni ke ba de 00 donga ya mo 00 nga ya deki mana bata blishong ko barang ni nga ni bone anga Viat ke ino re yara mai kang bara edge ba mo ya edge ni yara bata bulshi chigi tamuni chisni ong barang bata 3.8% deke mana chichat to 24 ona ni ge barang bata 33.0% deke mun 25 to 34 ona ni ge barang 42.0% deke mana 35 to 44 lona ni gebrang 15.0% deke mana 45 to 54 lona ni gebrang ar 4.3% that means 55 to 64 lona ni gebrang ar 1.2% that means 65 ong gebrang bani akon mo belsi sotok ong gebrang bani akon 0.9% de donga indak kebarang bandingan deki mana me ya sarang nibat tenga me chikrang nibat tenga inu niya bijok mo ya gender khun ke ba mo ya gender nira bade nibat tenga nibo me ya sarang 82.7% donga mo me ya sarang battenga kon de me chikrang ara nibo 70.2% me chikrang bang battenga deki mung user specified era 0.1 donga mo ndeke rang ni thokya kon mo ndemba miya sarang batta kon miya sarang youtuber rang bang batta kon mo ndeke mang badia country ni ninga nibo badia country ni batenga ngani perna India ni batenga kon Indianian 92.7% donga deke mana Indonesia ni batta 0.3 Indonesia ni baninga Nepal ni baninga ya ye Indonesia yara Nepal ni baninga mo Nepal ni yara 0.2% de donga daode subscribe parang ni batinga ma subscribe khagi jak parang ni batinga inu masigi nokmo nibo angko dao subscribe khaga parang aya subscribe khagi jak parang ar 72.8% deki mana subscribe khaga manangar betta 27.2% ndak enchim ngode nibo subscribe khaga parangan kolgrukni point gni percent san niya ngode subscribe khagi jaga brand 72.8 ninga wo sab mandirang dakiya kon wo subscribe khagi jaga brand pattinga mo niya den dibani subscribe khana de artinga kon kali subscribe khana mang san nanga ya chimo mamung dakna langja kali subscribe wa gachakina khat ke ba ko mang mas te bate mang khanti rong ko siktem na san nanga ya chim mamung nengani dongja chim subscribe khana na subscribe khaga barang de pangsang jenga ni geban mo dibani subscribe khagi jaga barangan niya de ne pang patenga deki mana taudewa ang ni mai ba barang angko subscribe khaga barang ara sawarang ya ni nikna gata mangen wa mai ba ko subscribe khaga barang de ya na son kaynya mo sawarang subscribe kaynya ya subscribe khaga barang ni ge barang ya subscribe khaga barang ni sawa subscribe kaynya chem yo bisong ni ba tinga kon yarang mo deki mana Matil biasa para sakan tikon ya video ko ni swani na daging dali video di yasan pengrang na simang
작직 비니 이슈아니나 나시모 sakkantikon betel nagada kusyong biya dagi meng video ko namne gen chimongode like aro channel ko subscribe phai donang nagda gwalna bemo yasan dalni ya YT study ni gaman uye ani demo dagi meng hai sakkantinan bye bye